Bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquesta nova sessió d'aquest cicle que organitza el Consell Educatiu Municipal de Barcelona, juntament amb el Consell de Formació Professional i el Consell de la Joventut. És Educació o Barbàrie, com l'educació i l'escola poden contribuir a preservar la democràcia i a educar, d'alguna manera, ciutadans crítics capaços de tenir els seus propis criteris. Els que veu estar a la sessió anterior amb el Pablo Simón vam veure que vivim en un moment especialment delicat, que estem en un moment de canvi i de guerra cultural important, que estan avançant molt algunes teories que qüestionen la democràcia mateixa i que posen en qüestió també els valors que des de l'escola i des dels moviments de renovació pedagògica s'havien considerat valors essencials per l'educació per la ciutadania. I que aquests valors ara estiguin contestats més des de fora del propi sistema educatiu que des del sistema educatiu ens fa plantejar-nos què paper pot jugar l'escola, què pot fer l'escola, primer per fer front a tota aquesta ofensiva de valors antidemocràtics i d'alguna manera promotors de desigualtats, d'injustícies, etc., i com podem contrarrestar aquests discursos que moltes vegades no apareixen d'una manera molt oberta i altres sí, diríem. Vam veure en la sessió anterior com algunes enquestes, per exemple les últimes del Centre d'Opinió de Catalunya, doncs ja trobem percentatges molt elevats d'alumnes que diuen que estarien disposats a prescindir de la democràcia si això fos necessari per assegurar un progrés econòmic, per exemple. O idees en les que es valora més el benestar econòmic que les qüestions de ciutadania, de democràcia, etc. Veiem també una dada molt preocupant, que és que molts nois joves estan assumint postulats antifeministes, no només, diríem, partidaris de recuperar vells valors vinculats al masclisme, sinó que estan en actituds agressives i actives en contra del feminisme, quan parlen de feminazis, quan parlen, etc. I el que és més preocupant, veiem en les últimes enquestes com s'està produint un divorci entre nois i noies en relació a aquests valors. Que això vol dir que cada vegada és més gran la distància entre el que pensen les noies globalment i el que pensen els nois. O dit d'una altra manera, allà on hi ha un alt percentatge d'acceptació de valors retrògrads en els nois, en les noies no es produeix. Per tant, això ens fa preveure que possiblement està fent d'alguna manera mella en l'educació dels joves una qüestió que acabarà prenent la forma de guerra de sexes. I això és molt perillós, sobretot les dones que des del feminisme han reivindicat el progrés com un progrés, el progrés de les dones com un progrés per tota la societat. Entrar en una guerra de sexes ja hem perdut la batalla, perquè vol dir que no hem sigut capaços d'introduir els elements que fan que sigui percebuda la lluita de les dones com un progrés col·lectiu per tots, no només per les dones, diríem. Bé, doncs aquest és el context que vam veure en la sessió anterior i avui volem aterrar-lo a què pot fer l'escola en aquesta situació que l'Enrique ha descrit molt bé en el seu llibre i que l'assumpte porta reflexionant molts anys. Com sabeu, no necessiten molta presentació, però faré una miqueta de presentació. L'Enrique Díaz Gutiérrez és doctor en Ciències de l'Educació, llicenciat en Filosofia, diplomat en Treball Social i Educació Social, és professor titular de la Facultat d'Educació de la Universitat de León i autor del llibre Pedagogia antifascista. I l'Assumpta, tots la coneixeu aquí a Catalunya, Assumpta Baig és presidenta de la Fundació Marta Mata, és mestra i exdiputada del Parlament de Catalunya. Allí vam coincidir i vam tenir moltes trobades perquè era una de les fonts
fonamentals pels periodistes per parlar d'educació. És també membre de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i ha col·laborat a la revista pedagògica Perspectiva Escolar. Moltes vegades haureu vist que hem tingut en els darrers anys grans debats en el nostre país sobre com havia de ser l'assignatura d'educació per la ciutadania, què havia d'educar l'escola i molts debats sobre si l'escola s'ingeria o no s'ingeria en el pensament o en la creació de pensament dels joves. I al final ens hem trobat amb la pregunta: qui educa realment els nostres fills? Fins a quin punt és l'escola o són altres actors que estan en l'ecosistema? Aquest ecosistema ha canviat moltíssim. Parlava sempre família, escola i tribu, per entendre'ns, no? Hi ha hagut canvis fonamentals, sobretot en aquest ecosistema. Llavors, podríem començar per aquí, si us sembla. Què penseu que ha canviat en l'entorn del sistema educatiu perquè tinguem aquesta preocupació que tenim i quins són els factors que considereu en aquests moments més preocupants dels canvis que s'han produït? Pots començar, si vols, Enrique. Adelante. Ciertamente, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí y por compartir este espacio de reflexión y de debate. Yo creo que en general la comunidad educativa está preocupada realmente porque hay un auge cada vez mayor del neofascismo y lo estamos viendo en la escuela. Yo estaba el otro día en un instituto de secundaria de una zona minera que había estado sindicalizada, había estado luchando contra la desindustrialización. Los padres y las madres de esos chicos y chicas habían estado tirando cócteles Molotov contra la policía hacía no muchos meses y en clase, trabajando Educación para la Igualdad, 3 chicos de 11 años levantaron el brazo en alto y dijeron que ellos eran votantes de Vox. Y yo les dije: ¿pero qué me decís, guajes? Si no tenéis edad para votar. Es que las feminazis, es que la ideología de género, luego no sabían lo que era la ideología de género realmente, pero estaban reproduciendo algo que les había llegado. Ahora los chicos jóvenes, fundamentalmente los chicos, saben que el malote de clase es justamente el votante de Vox. Consideran que ya no es aquel que iba con vestido de heavy o con cresta punky, sino que el antisistema es el de Vox. Y esto es preocupante porque si algo empezamos a tener claro es que la batalla cultural, la batalla de la narrativa, la han ganado por goleada en las redes sociales. Es cierto que la familia influye, es cierto que la escuela influye, y esto es la primera pregunta que a mí me llevó, y al equipo con el que trabajo, a preguntarnos qué habíamos hecho en los últimos 20 años en la escuela pública para que tanta gente joven votara al fascismo. Y digo la escuela pública porque la escuela concertada es el mayor factor de segregación educativa y social de este país. La escuela concertada está generando buena parte de esa doble España de la que se empieza a hablar. Porque desde el año 85 se estableció que podían tener ideología propia, que podían tener política propia en función de los dueños de esas empresas. Y el 63% de los centros concertados son de la Iglesia Católica, que es la jerarquía más integrista de toda Europa. Y el resto, mayoritariamente, no tanto aquí, pero en buena parte del Estado, está en manos de grandes empresas que tienen su ideario y contratan al profesorado, el material, los libros de texto, seleccionan al alumnado, las familias en función justamente de esa ideología que se les permite tener, es el ideario que se llama, según los dueños. Y por lo tanto, no tenemos más que ver los gabinetes de los políticos dirigentes y veremos que efectivamente surgen de esos grupos. Claro, en esta situación, buena parte de lo que es ese neofascismo larvado, ese fascismo eterno que decía Humberto Eco,
que se pasó de un día de ser fascista a ser demócrata al día siguiente, ha seguido estando, se ha seguido alimentando, se ha seguido cocinando y se ha seguido educando fundamentalmente. Entonces lo que nos tenemos que preguntar es esa otra parte de lo que es la escuela pública, plural, democrática, ¿qué es lo que hemos hecho para que tanta gente joven esté en esta situación? Y yo creo que una de las razones fundamentales es que no hemos conectado con la vida, que íbamos por el tema 14 de matemáticas. Pero ¿y qué estaban viviendo nuestros chicos y nuestras chicas? Yo recuerdo cuando yo hacía octavo de GB en aquella época y llegó, yo con 15 años, y llegó la profesora de Ciencias Naturales y nos dijo: chicos, chicas, yo lo que os veo que os preocupa a vosotros y vosotras, ¿qué es a los 15 años? ¿Qué es a los 16 años? El sexo. Y esta clase no se va a llamar Ciencias Naturales, se va a llamar Técnicas de aprender a ligar. Y yo, que era de los que estaba en la parte de atrás de la clase, con aquello de los bolígrafos Bic, ¿no? Suena que había unas cosas que no era tablet ni nada, que se quitaba el tapón y además los que tenían dinero utilizaban arroz, los que no, trocitos de papel ensalivado, y yo ya tenía apuntado a Javi y me quedé con el bolígrafo a esta altura y dije, me interesa. Y claro que luego hablamos del aparato genital masculino o femenino, de las gónadas, de un montón de cosas. Y llegamos a clase de lengua y la de lengua nos dijo, oye, que eso de tirar del pelo no mola, que eso así no se liga. Y yo todavía me sé de memoria poemas de Mario Benedetti para decir a otra persona cómo quererla y cómo me gustaba que la quisiera. Y llegué a clase de educación física y como éramos así de pardillos, nos dijo el de educación física, poneros de dos en dos. Y yo me puse ¿con quién? Pues con Javi. Y nos pusimos, dijo, de enfrente, uno, cada pareja, enfrente uno a otro. Y entonces, una de las partes de la pareja va a acariciar a la otra y la otra va a decir cómo le gusta ser acariciada, porque vais a tener que aprender a contactar, a conoceros. Y yo recuerdo los goterones de sudor que tenía y que me iban cayendo con el Javi delante. Javi todavía lo recuerda traumatizado. Luego me enteré mucho más tarde que eso era trabajar por proyectos, que eso era lo que hacían los movimientos de renovación pedagógica, que eso era algo que en la escuela estábamos haciendo, que no era aprender una serie de conocimientos únicamente para pasar exámenes, que era conocer para vivir, para desarrollarse, para construir una sociedad más justa y mejor. Esto es lo que era el fundamento de la democracia. Y esto yo creo que es uno de los elementos fundamentales que hemos aprendido de los movimientos de renovación pedagógica. Sí, pero seguramente, y ahora Asunta nos dejará ver su visión, pero sí. Trasladando lo que él decía ahora, el problema es que ahora tú le dices al chaval ese que está en la última fila, te voy a explicar lo que sea de sexualidad, y ya no se queda con el bolígrafo así. Dice, no me vas a explicar nada nuevo. Estoy desde los 10 años en la pornografía. ¿Qué me vas a explicar si ya he estado en todo? Nada tiene que ver la pornografía con la afectividad. Ya lo sé. Pero quiero decir, Asunta, han canviat tant les coses que segurament aquelles receptes que van funcionar en aquell moment, que eren receptes diríem, de plantejar la vida a l'escola i d'ensenyar a viure, ensenyar a ser ciutadans de la vida. Ara és possible aquells valors i aquella metodologia... Jo crec que sí. Sí, i com ha canviat l'entorn i com s'hauria d'articular perquè aquells valors tornin a ser operatius? A veure, les coses han canviat. Evidentment que han canviat i molt. No? Però de la mateixa reflexió que feia l'Enrique, jo hi trec que el més important és el mestre, el professor, el formador que hi ha a davant, més que tot el que puguin dir els currículums i les lleis i amb el que s'entretenen
o ens entretenim els polítics a fer debat entre una llei promoguda pels socialistes o una llei promoguda pel Partit Popular, que això és el que més mal ha fet en el sistema educatiu. Nosaltres el que vam aprendre, jo crec que molt aviat, és que teníem que diferenciar escola i educació. L'escola fa una feina i l'educació és molt més àmplia. L'educació, com tu has dit molt bé, inclou també la família, inclou tot l'entorn educatiu. I què és el que més ha canviat? El que més ha canviat és aquesta família i aquest entorn educatiu. Segurament portats per la voràgine aquesta de hem de guanyar molts diners per consumir molt més, que és la societat en la que ens trobem ara i que estem vivint, i no es parla a la família. I si no es parla a la família i el nen arriba a l'escola sense conèixer que hi ha conversa, que hi ha per parlar, perquè hi ha... I la família és únicament un consumidor de l'educació del seu fill, no anem bé. L'escola, per ser escola democràtica, Freinet deia, vivim-la, s'ha de viure. Em sembla que és el que és president del Consell Escolar de Catalunya ara, el del Pozo, que diu la democràcia s'aprèn per contagi. A mi m'agrada aquesta s'aprèn per contagi. Freinet deia s'ha de viure. I jo n'estic realment convençuda. I es pot viure. I es pot viure. El que passa que hem de donar a cada institució el seu paper. I fixeu-vos que dic institució. I crec que és molt important pensar que la institució, escola, és importantíssima perquè és l'única que pot trametre valors perquè és obligatori anar-hi fins als 16 anys. I per tant, aquí tenim els mestres i formadors una responsabilitat molt gran. Si volem encomanar aquest viure la democràcia o si ens rendim. I si ens rendim és l'apatia total. I per combatre-ho es necessita tenir molt clar, penso jo, que a l'escola s'hi ha d'instruir i s'hi ha d'emancipar. Instruir, saber, si deixem que... Perquè hi ha algunes tendències que diuen no, l'escola, si és democràtica, que facin els nens el que vulguin. Malament, això és el desordre. L'escola ha de saber molt bé el que ha de fer. I l'escola es fa amb equip, i això també s'ha de tenir molt en compte. Però si no tenim equip, almenys cada un dels mestres pot fer en el seu entorn un treball de viure la democràcia. Què vol dir viure la democràcia? Per mi, conversa, parlar, perquè parlant la gent s'entén. Un dels grans problemes ens deia, em sembla que ho deia el Sigmund Bauman, que diu, però per poder conversar s'ha de saber primer escoltar. Perquè si no s'escolta és difícil tenir la conversa. Però si se sap conversar, per tant, se sap parlar, se sap escoltar. Una cosa que darrerament hi dono voltes. Hem d'ensenyar a parar un moment i a dir als nens que pensin. Potser nosaltres també ho hem de fer, aturar-nos una estona i dir pensem, perquè la voràgine que portem no és bona. M'agrada molt un aforisme del Jorge Weinberg, que havia sigut el responsable del Museu del Cosmo Caixa i tal, no? I que té molts aforismes, però a mi me n'agrada molt un que diu: educar no és omplir, sinó encendre.
I per encendre ell parla de la conversa, de la curiositat, de la ciència i de la creativitat. Mireu si n'hi ha de feina per fer a l'escola. Pero Enrique, tú en tus libros lo que planteas es que de alguna manera han penetrado la ideología neoliberal y a pesar de que los libros de texto y a pesar de que muchos profesores se están esforzando precisamente para hacer esto, escuela de democracia, para entendernos, es más fuerte el influjo de este pensamiento neoliberal. ¿Qué referentes tienen los chicos y los escolares? El concepto de autoridad, ¿cómo ha evolucionado? En general, yo creo que si se puede hablar de un neofascismo, porque además ellos lo reclaman así y además están muy organizados, se reúnen en la CEPAC y organizan las estrategias, lo del PIN parental que aquí ha llegado, está en México, está en Italia, está en Estados Unidos, que se ha censurado, es decir, lo tienen muy estructurado. Y claro, a mí me preocupa fundamentalmente que esto está llegando también a la escuela de una forma como muy en oleada, casi como un tsunami. Y cuando decimos de los jóvenes, a veces decimos, bueno, es que ellos están en las redes sociales. Es verdad, la batalla cultural se está dando ahí y nosotros, posiblemente, la gente que estemos aquí, viendo la edad media que tenemos, no llegaríamos, creo, si hago una encuesta rápida, levantad la mano los que estáis en TikTok. No, no n'hi ha gaires. Tres. En Virreal, uno. Vale. Mucha gente ni sabrá lo que es Virreal. Bueno, es simplemente un ejemplo de esto. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Los jóvenes son producto de la sociedad adulta. No podemos culpabilizar a los jóvenes justamente de aquello que estamos provocando. Y los referentes que tienen, tenemos que verlo. Los youtubers, los tiktokers, los influencers. Es que no tenemos más que ver, no solo en las redes, sino en la televisión, en los medios tradicionales, ya dos. ¿Os suena? Bueno, dice una, sí. Aquí en Cataluña sonaría más. Pero es que las redes sociales están penetradas fundamentalmente y donde están los chicos ahora es en la manosfera. Y son esos los referentes que están recibiendo continuamente. En burbujas, además, autorreferenciales, porque están hechas así. Permanentemente te alimentan aquello que tú has, de alguna forma, creado. Yo soy hijo de militar. Y lo mismo que he vivido yo en la burbuja militar se está viviendo ahora en las redes sociales. Nosotros nos criábamos en casas aparte. Íbamos al ocio en grupos aparte. Nos casábamos entre nosotros. A mí mi padre, yo hice la mili a los 15 años. Menos mal que me hice objetor de conciencia sobrevenido y luego insumiso. Pero bueno, a mi padre no le di tanto disgusto, se lo di sobre todo a mi madre, porque ya me tenían hecha la carrera militar para ser a los 32 años teniente general. El caso es que ese modelo te va reafirmando sobre aquello que crees, aquello que consideras y se va sentando. Esto es lo que hacen las redes sociales. Las burbujas, por eso os aparece continuamente, decís, es que he hablado de no sé qué y de repente me aparece un anuncio. Pues es que está hecho así, los algoritmos están hechos para ellos. Entonces los referentes que están teniendo son el del Rubius, que se va a Andorra para no pagar Hacienda. El otro que ha triunfado simplemente corriendo detrás de una cosa así redonda de cuero para meterla entre tres palos. Llámese Vinicius o llámese el otro. Los modelos que estamos presentándoles de competitividad, de individualismo, de consumismo, de comprar el Porsche, y la gente se queda mirando. Yo, según llegaba para aquí, salía un Porsche
del parking de aquí abajo. Y yo me quedaba mirando, pero sobre todo veías cómo iba él. Vamos, que se venía arriba. Que consume. ¿A qué necesidad humana responde un Porsche? A ninguna. Deberían estar prohibidos por ley. Pero vamos, eso, en la sociedad del decrecimiento, lo queramos o no, ¿cómo podemos permitir esto? Y sin embargo, esos son los elementos de referencia que tienen nuestros jóvenes. ¿Cómo no van a comportarse como lo están haciendo? Si ellos lo que ven es la impunidad de un régimen como el israelí, que está cometiendo un genocidio sistemático durante más de un año a toda una población palestina, y no solo no les pasa nada, sino que aunque tenga condenas internacionales, seguimos permitiendo que el armamento pase. Vamos a incrementar el gasto militar recortándolo de sanidad, de educación, de pensiones. ¿Qué les vamos a pedir? El problema es que nos tendremos que mirar. Y una de las causas fundamentales del auge actual del neofascismo es lo que se llama la tragedia de la socialdemocracia. Lo dijo Margaret Thatcher. Mi mayor logro, del que más orgullosa me siento, es, y lo dijo en el Hilton, Tony Blair, porque ha comprado mi marco, el relato, el marco ideológico, la gestión del capitalismo, llámese de tercera vía, de rostro humano, lo que queramos. Y esa gestión del capitalismo que ha llevado a la desindustrialización, a las privatizaciones de todas las grandes empresas públicas, a no tener en manos del bien común los recursos energéticos fundamentales, a todo el modelo neoliberal, al capitalismo más despiadado, y a este 1,95% que ha dicho el último informe de Oxfam Intermón. El 1% tiene los recursos correspondientes al 95% restante. Es una oligarquía que está gobernando. Y los chavales están viendo esto. Y lo que están viendo es que, claro, la clase trabajadora se ha quedado no solo sin referentes, sino que se ha visto desamparada por las políticas sociales que se suponían de la socialdemocracia en toda Europa. Y entonces dice, aquí lo que queda es la guerra de todos contra todos. Y en esta guerra de todos contra todos, ¿quién me ofrece que los nuestros, los primeros, frente a los otros pobres más pobres que yo, los inmigrantes, las minorías? Vox, el AfD, Meloni. Jo... De totes maneres... Clar, em desespera una mica quan sento l'Enrique, no? Perquè, a veure, el marc que ell va dibuixant, evident, hi podem estar d'acord, però jo no el compraré així com així, perquè és cada un de nosaltres, com a persones, i que hem escollit ser mestres o ser formadors, ser professors, el que vulgueu dir-ho, que hem de lluitar contra això. I l'escola té les seves possibilitats i les seves eines. I a vegades, doncs clar, lluitem contra una televisió que està fent, però és que quan estem veient tot això, els mestres el que hem de fer és portar això a la classe, portar això a l'escola i, per tant, parlar-ne. Ojalà també en puguin parlar en la família i hem d'ajudar que la família en parli. És que si no haurem perdut tota l'esperança, és que haurem acabat escoltant l'Enrique, allò dient ai, 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 que caic amb el que no puc fer res. No, jo sóc una persona positiva, i tinc esperança, perquè crec, em sembla que ho vaig llegir d'una autora canadenca, que diu l'esperança és rebel·lió. Tenir esperança és voler ser rebel. I per tant, jo
tota la vida he sigut rebel, però és que ara encara amb molt més motiu. S'ha de ser rebel i s'ha d'afrontar aquesta situació. I com es pot afrontar? Parlant-ne. Una de les tècniques Frenet que més fèiem servir en l'època de la dictadura era portar notícia a classe. I la notícia que es portava es parlava entre tots, es treballava entre tots i totes. A l'escola teníem nens i nenes, per tant parlàvem tots i en fèiem també un possible seguiment. Ajudar a fer conversa i parlar ajuda moltíssim, però és que també hem d'ajudar des de la institució escola, hem d'ajudar els altres que fan possible que això pugui canviar. No ho canviarem tot, A veure, jo també no soc allò innocent de dir i l'escola ho canvia. No, l'escola pot ajudar a fer què? A fer un pensament crític. I el pensament crític el fa cadascú al final. I sobretot, si s'ha treballat molt a la classe, a l'escola, en grup, en equip, amb saber respectar l'altre, estem ajudant a que també posem el nostre gra de sorra perquè les coses puguin canviar. Evidentment, a mi m'agradava molt escoltar a la Marta Mata, com que soc presidenta de la Fundació, doncs tinc que parlar de la Marta Mata. La Marta Mata, quan ens deia que la disjuntiva és com considerem l'escola o l'educació en la societat del mercat. I ella deia que l'hem de considerar com a dret que ho dona la Convenció dels Drets dels Infants. I ho deia amb aquestes paraules que jo us les llegiré exactament igual. La diferència entre educació, bé de consum, i educació, dret humà, és la pedra de toc de la qüestió. I en una societat que vol progressar en democràcia, és dir, en llibertat, però que té com a tret més o menys positiu també un tipus de llibertat de mercat, és una diferència que obliga a procedir amb cautela respecte a l'escola i a l'educació. Ella ho simplificava amb aquella frase d'un ministre danès dels anys 90 que va dir: el mercat pot ser un bon servidor de l'educació, però n'és un mal amo. I aquí estaríem plenament d'acord. Per això, perquè si Marta Mata el que tenia era molta positiu i molta esperança amb l'educació, deia, d'aquí que cal reclamar, reivindicar i dir ben alt que l'educació com a dret hi aspirem des de l'escola pública, que s'erigeix com a resposta al dret a l'educació de tot infant, de tots i cada un dels infants, que per ser realment escola pública, l'escola ha de tenir els requisits que li permetin afrontar l'educació de tots i cada un dels infants, amb èxit. L'èxit d'ajudar-los a ser persones, ciutadans actius d'aquest món. I fixeu-vos que deia la paraula èxit, no aquesta paraula horrible que parlen ara, que es diu excel·lència. Jo d'excel·lència només sabia el jefe de l'Estado, Francisco Franco. A veure, estem molt preocupats justament per aquests valors que deies del neoliberalisme que arriba a l'escola i que estan en general difonent-se molt agressivament en aquest entorn de l'escola, diríem, no? Però, cuidado, perquè potser el problema no són les idees concretes, sinó, a lo millor, com exercim la democràcia, també dins de l'escola. A les eleccions alemanes,
si vas a estudiar bé els resultats, tothom ens hem fixat que hi havia un alt percentatge de joves de menys de 28 anys, em sembla, o 27, per alternativa per Alemanya. En els estats on ha tret millors resultats alternativa per Alemanya, entre els joves menors de 24 anys, la força més votada ha sigut l'esquerra de l'esquerra. Què vol dir això? Vol dir que el comportament electoral a Alemanya a les últimes eleccions és que hi ha una polarització extrema, ideològica, entre els joves, que es distribueixen una mica també en funció i reflexe de la societat i d'acord amb aquestes capelles autorreferencials en les que ens trobem, en el que trobem en realitat és un percentatge molt alt de joves que es consideren antisistema o que es consideren defraudats d'alguna manera per la democràcia, perquè estan votant forces polítiques que són impugnadores més radicals del sistema que tenim. Llavors, potser si ho mirem des d'aquest punt de vista, el que veiem és que hi ha aquesta impugnació general del sistema. Llavors, aquí la qüestió és com fem que des de l'escola anem a l'arrel del problema, que és la polarització política, i que hi hagi realment una educació en el debat. Quin paper tenen els mestres? Quin paper poden tenir els mestres en promoure aquest tipus de diàleg o de comportament entre els alumnes que faci que després no necessiten anar a una capella i puguin discutir i puguin tenir el seu propi criteri i no tinguin que enrolar-se ni en Vox ni en qui sigui, sinó que tinguin un criteri, diríem, el que sigui, però escollit. No sé si me has entendido, si no te... Perdona, porque... Sí, sí. ¿Nos vas entendiendo? Sí. Sí. Gracias. Fíjate, cuando hablamos de polarización política, estamos aplicando la teoría de la equidistancia. Claro. Y esto proviene del segundo franquismo, cuando lo de el alzamiento glorioso dejó de ser creíble, incluso para las propias filas, empezaron a hablar de que todo fue una guerra fratricida, una lucha entre hermanos, todos hicieron barbaridades. Es decir, equiparan a las víctimas y a los victimarios. Cuando hablamos de polarización política y compramos su marco, su relato, acabamos haciendo lo mismo. Porque quien está polarizando en este país es la extrema derecha, porque además es una estrategia que utilizan en todos los países. En todos los países, porque ellos se mueven en el conflicto. Y en el momento que hay conflicto ya no hay argumentos, que es la parte de la educación crítica que ya no es posible, porque es todo emocional, o conmigo o contra mí, o del Barça o del Madrid. Este es el modelo en el que se mueven. Y por eso me resultaba curioso esto en esta polarización política, ¿qué podemos hacer? Las maestras de infantil, los maestros de infantil me dicen, mira aquí que estamos muy preocupadas porque resulta que con esto de que el neofascismo actual, como dices, ha asumido como eje central frente a los fascismos tradicionales el neoliberalismo, pues aquí nos han metido en la ley actual, se inició en la LOMCE, pero está y sigue la ley actual, la octava competencia. Eso es como la película esa de Alien, el octavo pasajero, ¿no? Pues es la octava competencia europea, que me imagino que todo el mundo conocéis, que es lo del emprendimiento. Es realmente espíritu empresarial, pero aquí, como cantaba mucho en castellano, se decidió poner emprendimiento. Y ahora todo el mundo quiere, ya nadie le preguntas en un bar o en el taxi, oye, ¿tú eres clase trabajadora? Y dices, no, yo soy clase media, media aspiracional, yo ya soy un avispado emprendedor. Eso sí, trabajo como un becario 18 horas diarias a café solo y como si fuera el jefe de la empresa, pero eso sí, cobrando el sueldo del becario, ¿no? La pesadilla de autoexplotación, pero con el sueño ese americano de tú puedes llegar a ser, inventar algo en un garaje y llegar a ser como Elon Musk, se nos ha metido y se nos ha vendido. Y claro, las maestras y maestros de infantil me dicen, es que ya tenemos que trabajar con los muñequitos de plastilina para la coordinación con lo manual, las habilidades finas, las destrezas psicomotrices, pero ya tenemos que hacer un proyecto
de emprendimiento. ¿En qué consiste? En venderlo. Vender los muñequitos de plastilina a la familia, hasta que agotan a la familia y empiezan como aquello de Avon llama a tu casa, ¿no? A los vecinos, vecinas, hasta que agotan al barrio. Eso sí, por una buena causa. ¿Pero qué es lo que están aprendiendo? A vender. Las reglas del capitalismo, que Claro. nuestras relaciones son comerciales y que somos avispados emprendedores que sabemos aprovechar las oportunidades y generar beneficios. Este es el modelo que les estamos presentando. Y entonces, cuando yo estoy hablando con esto, con mi alumnado, que van a ser futuros profesores y profesoras, me dicen, antes de ayer, alumna de tercero, me dice, profe, usted está politizando la asignatura. Y entonces hago y utilizo la pedagogía del silencio. Me quedo en silencio, la miro fijamente, cojo el dedo índice, el de la autoridad, y la señalo. Y le digo, tienes un 10. Por fin te has enterado de lo que estamos haciendo en clase. Porque la educación es política, no porque lo diga Jaume Carbonell, sino porque ha escrito un libro precioso sobre esto. La educación es política, recordando la frase de Pablo Freire, el pedagogo más importante de, al menos que conozcamos en los últimos años. ¿Qué es lo que les pasa a mi alumnado? Que van a ser futuros profes, que nos llaman los sindicatos de estudiantes a que vayamos a hacer una manifestación allí en la Universidad de León, porque veterinaria tiene un hospital para animales. Y en vez de contratar personal, se lo ofrece a los de cuarto. Y entonces, los sindicatos de estudiantes dicen, oye, echarnos una mano los sindicatos de gente mayor del profesorado, porque todo trabajo tiene que tener su salario. ¿Cómo es que es esto que les explotan de mano de obra laboral y tal? Y entonces yo acabo la clase y me voy corriendo para allá, y justo cuando voy a llegar les veo allí que ya están con la pancarta y eso, y de repente veo a todo un grupo enfrente de chavales jóvenes. Y entonces me acerco, yo ingenuo de mí digo, oye, vamos para allá y tal. Dice, no, nosotros estamos en contra. Digo, ¿cómo que estáis en contra? Dice, sí, somos los que hemos conseguido ahí estar trabajando, entre comillas, en el hospital veterinario. Y digo, ¿pero cómo? Pero es que no sabéis que sois manos de obra barata, bueno, esclava en este caso, que además hacéis dumping laboral, que es que no permitís que se contrate puestos de trabajo estables y que además eso... Y dice, no, es que nosotros, y ya yo me di cuenta que eran de cuarto, que ya tenían bastante formación, porque me dice uno de ellos, que era el que más hablaba, es que nos estáis conculcando, que yo ese término hacía mucho que no lo oía, nos estáis conculcando nuestro derecho a elegir libremente ser explotados. Qué bien. Esto es el modelo neoliberal. Se paga incluso por trabajar actualmente, y alguna gente tiene experiencia de ello, por sumar al currículum. El profesorado joven ya es como los alumnos y las alumnas, que te dicen lo primero el primer día de clase, vale, no te enrolles, pero ¿esto entra en examen o no? Y el profesorado joven, ¿qué es lo primero que te dice? ¿Pero esto cuenta para la NECA o no? ¿Para acreditarse cuenta o no? Y ya hacemos cálculo permanente, ya generamos ese modelo de empresa de sí mismo que dice Han, permanentemente. Esto lo hemos interiorizado de tal forma que, además, eso sí, siempre nos acompaña la psicología positiva, la ciencia de la felicidad, que nos da el bálsamo. Pablo Coelho, después de la Biblia, es el autor más leído del mundo, que nos dice, si lo crees, lo creas. La crisis es una oportunidad. El problema está en ti. Y por eso, ahora mismo, nos dicen los psiquiatras, están llenos a rebosar las consultas de psiquiatría en vez de estar llenos los sindicatos, con el paro, la precariedad y la temporalidad laboral. Esto es lo que estamos enseñando a las generaciones jóvenes. Y yo lo que digo es, la escuela, ¿dónde está hablando de esto? ¿Dónde está planteando esto? Claro que podemos hacer todo esto y mucho más, pero el tema es que si no deconstruimos todo el modelo el que nos están imbuyendo, permanentemente, si lo hemos normalizado y ni siquiera somos conscientes de ello, porque lo primero que
En la clase de educación intercultural, la primera pregunta que hacemos es, ¿somos racistas? Y todo el mundo levanta y es consciente. Claro que sí, los hombres somos conscientes permanentemente, y además lo sabemos, que nos dividimos en dos tipos, machistas recalcitrantes y machistas recuperables. Y en eso estamos, algunos, esto no es mío, es de Josep Vicent Márquez, el que inició todos los grupos de hombres por la igualdad. Pero ciertamente, si no somos conscientes de esto, si no trabajamos en esto como primer paso, es que es muy difícil decir, vamos a dar más pasos allá, cuando lo primero es que los chicos y las chicas están viviendo esto de forma absolutamente normalizada. Hemos normalizado la barbarie, la hemos blanqueado y además la estamos justificando. Y no tenemos más que ver todos los programas de Telecinco y hacer la prueba en una residencia de personas mayores e intentar cambiar la tele de canal de Telecinco. I veréis la resposta. Que rebel·lió. Assumpta, tu com ho veus? Perquè... A veure, jo no soc de la pedagogia de la felicitat, ni molt menys. No, per això. No, què pot fer l'escola? Què pot fer? I què pot fer els mestres, sobretot? És que la meva actitud és la de que s'ha de fer una rebel·lia personal primer. O sigui, primer s'ha de fer que tothom prengui consciència. Per tant, la presa de consciència és personal, però la presa de consciència personal s'ha de treballar amb els altres, no? S'ha de treballar amb els altres. Sols arreglarem el món? No. Si no el podem arreglar tots junts, com l'arreglarà un de sol? Per tant, el que cal és aprendre també a treballar conjuntament amb l'altre. I per aprendre a treballar conjuntament amb l'altre, per poder fer equip, es necessita parlar. Per tant, segurament que de les primeres coses que devem tenir que recuperar és que sapiguem parlar, que sapiguem conversar, que sapiguem escoltar l'altre, que hi hagi possibilitat d'arribar a un acord o un pacte. I tot això resulta que és totalment contrari a el que veiem cada dia per la televisió i a el que veiem que fan els nostres polítics també. Són els primers que no donen lliçons de ser educadors en una societat. I això també ha canviat molt. Dels primers anys de la democràcia, quan hi havia il·lusió per tantes coses, les institucions parlamentàries, el Parlament de Catalunya o el Congrés de Diputats o els ajuntaments, vam aprendre a saber parlar, a saber-nos escoltar, a saber dialogar, a arribar a acords. Jo és que no puc tenir una concepció de política que no puguin arribar a acords. Que aquí sigui la llei del més fort o del que diu més tonteries. Per tant, evident que tot això ens dificulta molt a l'escola. Però llavors a l'escola, si vam poder reiniciar un procés d'escola democràtica en plena dictadura, vol dir que l'escola també pot ser una institució que s'aïlla de tot això, però que no ho pot fer només el mestre sol, que s'ha de fer amb equip i que s'hi ha de fer jugar la família. I no la família com a client, sinó la família com a partícip d'aquest projecte. I aquí, si això fa engranatge, pot arribar també a les altres institucions, al món local, a fer-ho treballar en ciutat, aquest moviment que va crear també la Marta Mata de ciutat educadora, que vol dir que tots hi hem de posar el nostre gra de sorra, però tots junts, que s'ha de treballar per arribar a algun objectiu. I aquí també hi compta molt la formació dels mestres, la formació del professorat. I, en canvi, és un apartat
bastant, jo diria que la universitat l'ha fet més un aprendre intel·lectualment que no pas aprendre a com treballar i com formar a dins de l'escola. Déjame que diga alguna cosa positiva. Es que estoy muy de acuerdo con ella. Entonces ella hace la parte poli bueno, yo hago de poli malo. ¿Sabéis que en todas las facultades de educación de este país hay una asignatura que se llama, bueno, se llamaba Doctrina Católica 1 y Doctrina Católica 2? Todo el profesorado de formación... Yo no lo sabía, ¿eh? Esto es lo que pasa. Cuando lo digo en el sindicato, no son ni siquiera conscientes. El 93% del alumnado que va a ser futuro profesor o profesora pasa por ahí. Y es curioso porque en el Plan Bolonia, cuando llegó el Plan Bolonia, que nos prometía el oro y el moro, entre otras cosas, reducir los grupos, pues planteamos lo de cambiar y cumplir lo que había dicho el Partido Popular en Castilla y León, porque mi universidad es de Castilla y León y depende, y que se pusiera educación para la igualdad y educación para la prevención de la violencia de género, en las dos asignaturas. El profesorado de mi universidad, mis compañeros y compañeras, dijeron que en todo caso se cambiaba Doctrina Católica 1 por Religión Católica 1 y Doctrina Católica 2 por Religión Católica 2. Y eso fue como ha quedado hasta ahora. Y esto es lo que tenemos. Por lo tanto, una de las reformas fundamentales son justamente nuestra formación inicial. Y esto es fundamental. Y ya no hablo del máster de secundaria ni del profesorado de secundaria, que en general hay un alto porcentaje que iba para químico, química o para biólogo, bióloga, y al final, como dice mi pueblo, son el que vale, vale, y el que no, para maestro. Para guardia civil o para maestro, decía mi pueblo. Pero bueno, el caso es que yo los mejores pedagogos que he conocido son dos chicos en concreto y de secundaria, uno de informática y otro de química, o sea, porque se apasionaron, o sea, que todavía se tiene remedio. Pero las estructuras no parece que facilite. Entonces, claro, la parte de propositiva, el libro de Pedagogía Antifascista es una parte pequeña crítica y todo lo demás son alternativas. Digo dos ejemplos. Uno de ellos es, yo he sido educador de calle, casi la mayor parte de tiempo profesional. Y entonces, una de las veces, yo trabajaba en Fuencarral, en la UBA de Fuencarral, y conseguí que uno de los chicos pues, volviera otra vez al circuito formal de la educación. Y se vino a mi centro, que era un centro de integración. Y entonces, cuando iba a entrar en clase, yo fui a acompañarle el primer día, y era un chaval que era como un armario, 15 años como un armario. Y entonces le tocó pues, a María Ángeles. Y María Ángeles tenía las tres características: mujer, bajita y mayor. Y me dice Rodolfo, a esta me la como yo con patatas. Y dijo, ¡y madre! Ya verás la que se va a formar. Y entró para adentro, bueno, yo me fui a clase, y nada más que llegó el recreo, salí corriendo. Ya me extrañó que no saliera el primero. Y salió normal. Y según sale, le pregunto, oye, ¿qué tal? Y me dejó helado cuando me dice, pues si María Ángeles tiene razón y tiene razón, pues hay que dársela. Y yo me quedé fascinado. Y entonces le dije a Rafa, el de Historia, y a Federico, que era el de, en aquella época decíamos dibujo, de expresión plástica, que era más bruto que un orao. Y ese sí que era de Vox. Bueno, Vox le queda bastante a la ultraizquierda ahora. Pero les dije, oyes, que ha entrado Rodolfo y fíjate que eso. Y entonces le pedimos permiso a María Ángeles para hacer lo que estás planteando exactamente. ¿Te importa que entremos en tu clase para aprender? Y claro, imaginaros que entraron 3 profes allí en la parte de atrás y tal, se organiza los profes aquí, eso. Al cabo de 5 minutos se habían olvidado de nosotros. Y yo recuerdo de aquella experiencia 3 cosas. Primera, que le daba codazos a Rafa y decía, oyes, y esto es de sentido común, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Segundo, nunca he disfrutado de la Celestina como con María Ángeles. Y tercero, vi que nunca dejaba pasar un conflicto sin abordarlo, fuera el que fuera. Y empezamos a hablar.
entre nosotros y nosotras. Y empezamos a entrar en clase unos de otros y de otras. Y empezamos a generar un lenguaje común. 43 años después, resumo, seguimos, cuando voy a Madrid, juntándonos familias, alumnado y profesorado de ese centro. Al cabo de 40 y pico años nos seguimos juntando, porque justamente esto, el trabajar juntos. Me decía el otro día, es que una profe, ayer que estábamos en Claxo trabajando con el tema de pedagogía antifascista, me decía, es que a mí me dicen los chicos, es que tú eres una feminazi porque no sé qué, ¿y qué hago? Y decía, pues mira, es la teoría de ondas, que fue lo que yo viví en este centro. Empezó María Ángeles con Rafa y conmigo. Federico nunca acabó de entrar. Pero empezó con nosotros dos. Al cabo de un año, otra gente vio que eso funcionaba y dijo, oye, pues me apunto. Y entró la de biología y entró. Y al cabo de 7 años, aquel centro no lo conocía ni la madre que le parió. Esto es lo que generó. Esto es una de las experiencias que a mí me parecen más extraordinarias. ¿Por qué? Porque fijaros, cuando yo hablo como alternativa y le decía a esta profe, tienes que hablar con otros, porque la teoría de ondas es como cuando tiras una piedra a un estanque. No hablo de física cuántica, sino tirar una piedra a un estanque que hace una pequeña onda, pequeñita, y después va ampliándose y se va ampliando. El de educación física jamás, como Federico, iban a las sesiones de evaluación y cogían el periódico y además para que se viera, y lo pasaban. Y yo decía, ¿la directora? ¿Qué hace la directora? Que no dice nada. Bueno, hay gente que no va a entrar, pero mayoritariamente entraron. Esto es lo que yo planteo desde lo que se está haciendo, porque se está haciendo muchas cosas. Pedagogía de la desobediencia. La pedagogía de la desobediencia civil frente al neofascismo, frente al neoliberalismo, frente al capitalismo. Los chicos y chicas no saben ni nombrar el capitalismo. Es como el agua para el pez. Es que están viviendo un sistema y no saben lo que conlleva ni siquiera. Y de hecho, yo la primera prueba que hago en clase siempre es la siguiente. Y llevo años haciéndola. Llego a clase y lo primero, como buen educador de calle, nosotros siempre entrábamos de duros y luego íbamos soltando cuerda. Amigos tiene muchos, necesitan personas estructurantes y ya llegaremos a ser amigos o amigas. Y lo primero que digo es, bueno, todos ustedes supongo que tienen cultura judeocristiana, como la mayoría de la población, y entonces van a entender perfectamente lo que les voy a decir. Los últimos serán los primeros. No quiero ver a ni Dios ahí detrás. Todo el mundo adelante, porque la universidad parece que tienen un cordón sanitario respecto al profesorado y nos mantienen lo más lejos posible para que no les salpiquemos mientras hablamos, debe ser. Todo el mundo se ha puesto delante. En 20 años nadie ha dicho nunca no, ni siquiera ha dicho por qué. Y entonces les pregunto, ¿qué les han enseñado a lo largo de estos años? Y lo que me dicen es, nos han enseñado la sumisión. Cuéntame lo que quieras, esto entra en examen, cuanto antes lo quite y sigo. Si no les educamos en la pedagogía de la desobediencia frente a la injusticia, si no les educamos en la pedagogía de la desobediencia frente a la impunidad, sea el genocidio israelí o sea lo que está pasando aquí con la mayoría de la gente que sigue en Cañada Real, o si no trabajamos todo esto que tiene que ver con la vida que están viviendo, y si como profes no somos ejemplo, ¿cuántos profes de la pública llevan a sus hijos e hijas a la concertada? ¿Cuántos profes de la pública, de las reuniones de evaluación, dicen, a ver, ¿cuándo acaba? Cuanto antes, que tengo que ir y tengo tal preocupación? Si no somos ejemplo, aquello que decíamos en el 15M, no sé si recordáis, la maestra, el maestro luchando también está enseñando. Yo ayer en doctorado les dije, nos vamos ahora, quien quiera me acompaña, porque nos vamos a la manifestación anti-OTAN y anti-rearme en la Plaza de Botines de León. Porque si no estamos ahí y no somos ejemplo de aquello que defendemos, ni de los valores que defendemos, de esa democracia, ciertamente, ¿qué les vamos a pedir a la gente joven? Jo, m'has fet
permeten recordar amb el tema d'això de la doctrina 1 i doctrina 2, jo no ho he sentit mai, No sé, perquè aquí segurament per nosaltres, els que vàrem lluitar fent el manifest per l'educació pública a Catalunya, ja la vam tenir la concepció d'escola laica. I per tant, jo com a mestra no he fet mai religió, mai, ni mai ningú m'ha dit perquè no la feia, ni s'escolta gaire. Aquí a Catalunya només hi va haver un moment que es va escoltar bastant, perquè hi havia molts mestres que no tenien plaça i aconseguien la plaça a partir de fer-se mestres de religió. En aquell moment jo estava al Parlament de Catalunya i ens varen convocar en el seu moviment, el lloc on elles es reunien tots aquests mestres de fer la religió, i vam anar, jo crec que totes les forces polítiques que estàvem al Parlament hi érem representats. I us puc assegurar que és el dia de la meva vida que m'ho he passat més malament, perquè eren els menys demòcrates que, però tots, fins la del Partit Popular, va acabar enfadada amb ells, la d'Esquerra Republicana, tots, perquè en el fons defensaven la religió com el seu lloc de treball, però no perquè creguessin en la religió, perquè amb algunes preguntes que els feies no anaven per aquí. Aquí a Catalunya el moviment d'escola pública no ha anat tan impregnat del tema de religió i per tant és una cosa menys que hem tingut perquè ja tenim prou amb la llengua i amb altres coses, no? Però amb la religió segurament és el que menys hem tingut i jo crec que fins i tot la mateixa societat ens diferencia d'Espanya, del rest d'Espanya, en el tema del sentit religiós i l'escola concertada religiosa cada vegada n'hi ha menys. Cada vegada aquí l'escola concertada, que té concert, les ordres religiosos ho han donat a altres gent que ho està gestionant. Per tant, aquest concepte no és ben bé el que amb nosaltres. Igual com els concerts. Aquí a Catalunya els concerts es van fer de diferent manera. Vam fer una mica, bueno, Pujol, ja ho sabeu, feia allò café para todos. Vinga, ara repartirem una miqueta per cadascú i per tant anava fent content a tothom. Però deixant aquest tema, a mi, dins del concepte d'escola pública, possiblement el que més em preocupa és que si quan diem escola pública no parlem de la titularitat. Sí, com que a Catalunya abans era l'escola estatal, vam acabar en lloc de l'escola estatal cap a escola pública. Però l'hem omplert de significat aquesta escola pública. I aquí és on em sembla que tenim encara molta feina a fer a Catalunya. A dir, l'escola pública no és només perquè és la pagada amb diners públics, sinó que per nosaltres l'escola pública és un concepte molt més ampli, primer, de que hi ha d'haver escola catalana, hi ha d'haver escola coeducativa, no només mixta, coeducativa, que costa bastant que es faci la coeducació. Jo recordo, quan vam començar les escoles, que després ens vam dir escoles del CPEC, però vam iniciar aquest moviment, posàvem nens i nenes junts. I els nens i nenes junts feien activitats sempre junts, però feien tant les activitats de l'aprendre, del relacionar-se, però també les del treball, les de la cura de les coses. Que si es tenia que aprendre a cosir un botó, el cosien el nen i la nena. I aquí hi ha també una gran part d'una certa deixadesa cap a l'escola mixta. I l'escola mixta
és la que hi ha nens i nenes junts, però no està educant. Jo vull una escola coeducativa, que ajudi a respectar-se els uns amb els altres, els nois i les noies, però que, a més, tots puguem fer totes les feines. Perquè al final, si no, hem acabat fent aquesta escola de nens i nenes, però molt intel·lectualment, no de la realitat del dia a dia. I llavors venen les primeres dificultats. Jo hi va haver una època, quan em dedicava més a temes també de polítiques de cara a la dona, anava a la universitat a parlar dels problemes que es trobarien. I els joves, el que més m'irritava eren les noies que em deien això us ha passat a vosaltres, volguem dir, perquè tu ja ets vella, t'ha passat a la teva generació, però la meva no passarà, perquè nosaltres hem sigut educats tots junts. Els trobava amb alguns que jo coneixia, i al cap de 4 o 5 anys que havien ja fet parella i potser havien tingut fill i deien oi, quina raó que tenies, Assumpta. O sigui, hem fet una educació més mixta i no tan educativa. I les feines, al final, a dintre de la casa, les acabem fent els mateixos. Deixeu-me, perquè crec que ha arribat l'hora que puguem fer intervencions i preguntes a partir de lo que hem sentit. Hem vist fins ara bastant la importància de decodificar, d'alguna manera, la ideologia de l'entorn, que és una ideologia antieducativa en molts aspectes, perquè és l'individualisme, el consumisme, el sàlvese qui pugui, la llei de la selva, en molts aspectes. I de construir aquest discurs no és fàcil, inclús pels mestres. I també hem vist, com ha dit l'Enric i també ha dit l'Assumpta, que precisament l'educació o la preparació o la formació dels mestres és un element clau important perquè després a l'aula es pugui fer aquesta feina de decodificació perquè la gent pugui acabar tenint el seu pensament propi, crític i autònom i no caure en les polaritzacions o en les capelles identitàries, etc. No sé si no hem debatut, perquè no ha donat temps, o almenys no he vist massa, fórmules o procediments per aconseguir-ho això, perquè a part de la bona voluntat o la sort que te toqui un professor que realment s'ho plantegi, diríem, doncs no sé si a nivell estructural hi hauria possibilitats de que l'escola pugui organitzar-se d'una manera que treballi per la defensa de la democràcia, en el sentit de que això sigui el seu objectiu, exercir-la també dins de l'escola. Però bé, aquest segurament serà un altre tema, perquè si fins ara no ha sortit, deu ser perquè és bastant difícil, m'imagino. Obrim un torn, si voleu, i endavant, el nostre amic que intervé. Molt bé. Que baja la media de edad. Que es baixa la media de edad. Sí, aquí viene a bajar la media de edad. Soy Kim, en Bengue Miquel, representante del Consell Escolar de Barcelona d'Escola Pública, ya que os agrada molt. Y bueno, solo quería deciros que lo que habéis dicho de hacer debate o hablar las cosas es muy importante, porque no se hace, y cuando se hace, no se hace bien. ¿Qué me refiero? Muchas veces hay profesores que a ti te dejo hablar lo que quieras, a ti no tanto porque no me gusta. Hay que hablar bien las cosas y debatir bien las cosas y respetar todas las opiniones. Repito, respetar todas las opiniones, y esto me ha gustado mucho que lo digáis, porque no se hace. No se hace. Otro tema. El capitalismo. Qué miedo. Sí, tenéis razón. Los jóvenes de hoy en día les encanta el capitalismo y les encantaría tener un Porsche, porque les encantaría subir de clase social. Obviamente. No sé. A todos nos gusta tener dinero. A todos nos gusta vender cosas. Tú vendes libros, ¿no? Tú haces... Claro. Te has equivocado. No mucho. Obviamente, eres profesor. Sí, no me refiero a eso. Sí. Pero, ¿qué te gustaría? Vender más libros para transmitir tu conocimiento. Pero esos libros no los vas a regalar. Es un ejemplo. Assumpta. Dime.
m'ha agradat molt la teva opinió. I tu què venies? Tu abans estaves en un partit polític i què volies vendre? Bueno, el partit polític volia vendre els seus vots. Tots juguem al capitalisme, d'una forma o d'altra. I els joves d'avui en dia, què passa? Que queremos, la gran mayoría, lamentablemente más hombres, ¿qué queremos? Hacer básicamente crear empresas, ¿sí? Que la gran mayoría de mis compañeros quieren crear una empresa para tener sus empleados o tener su proyecto que pueda enriquecer a un conjunto. Aunque, ¿qué pasa? Que con 16 años, con 13, los niños de antes de 11 años, ¿qué decimos? Tonterías. Y así, muchas cosas de las que decimos son tonterías, que son bromas para hacernos los graciosos o no lo pensamos, simplemente lo decimos. Y esto es algo que ya lo dije el anterior día, que los jóvenes decimos muchas cosas que no pensamos. Y a partir de los años, cuando ya podemos ir votando, nos empezamos a regularizar y a informarnos más. A ver, sí, perdón, ves haciendo la pregunta. Sí, no, solo... Sí, és que no, que parli, però que... Sí, perdó, ja paro. No és una pregunta, és simplement... És una reflexió, d'acord, sí. Una reflexió i també perquè crec que sóc l'únic que encara va a batxillerat o a la... Sí. Sí, però això no te dona tampoc... Sí, ja, però que parlem molt dels alumnes que fan els alumnes, però que no hi ha molts alumnes que puguin opinar. Ja. Així que m'agradaria... Però potser hi ha algú altre que també vol opinar. Ja ho deixo, jo... No te dic, però... ¿Y había más alguna otra pregunta? Y si no... Sí, yo una cosa muy rápida, si nos importa. Te lo agradezco enormemente porque creo que es verdad que reflejas, bueno, pues no solo tu pensamiento, sino que tú dices, bueno, pues muchos pensamos así. Entonces, me parece muy interesante porque eso nos obliga a pensar también a nosotros y nosotras como mundo adulto. Fíjate, lo que has dicho, es importante el debate y el diálogo, no solo el debate. Creo que es importantísimo participar y decidir. El gran problema, en general, de los jóvenes es que les hemos enseñado desde pequeños que podéis participar. Pero eso de decidir es que igual sois muy pequeños. Se empieza a decir habitualmente. Realmente solo entiendes la democracia cuando participas y decides sobre aquello que te afecta y en esa medida te sientes responsable y asumes las consecuencias. Y esto es lo que no se hace. De hecho, los consejos escolares, si os acordáis que antes eran mucho más democráticos, se supone, incluso en esa época, que ya no, en esa época el alumnado en general cuando llegaba sabía que todo el pescado estaba vendido, que fundamentalmente lo que dijera el profesorado era lo que iba a misa, porque si no ya se habían buscado y aliado con las familias. Y eso no es participación, eso no es decisión, eso no te da posibilidades. De hecho, ser delegado y delegada se ha convertido en un marrón que no lo quieren. Claro, porque es que al final, igual que ser presidente de una comunidad de vecinos, si eso no conlleva el que puedan decidir, y yo he visto en institutos de secundaria que el alumnado negociaba no solo las normas de funcionamiento, sino qué se iba a dar, cómo se iba a dar y con quién. Esto es democracia. Esto es participación y eso sí me parece fundamental. En cuanto al otro que decías de emprendedor. De emprendedores, claro, yo una de las cosas que me preocupa es esta, de decir, todo el mundo quiere ser emprendedor. Claro, se hizo una encuesta en Murcia después de haberle metido todo el tema del emprendimiento, 2 años después a 12.000 estudiantes y su referente era Amancio Ortega. Claro, este es el modelo. Y yo pregunto a mi alumnado, ¿quién crea la riqueza de este país? Y mi alumnado, ¿sabéis qué dice? Que son futuros profes. Los emprendedores, los empresarios.
Hay que ponerles una alfombra roja, me dicen, porque gracias a ellos trabajamos. No es que me exploten. De plusvalía ya ni hablamos, ni saben lo que es. Quiero decir que cuando les digo, oye, ¿sabéis que ningún empresario, ninguna empresaria monta una ONG ni está pensando en tu trabajo, lo que está pensando es su beneficio, como tú decías, en tener un Porsche más grande? Que realmente es un sistema de explotación y la única forma de relacionarnos es este sistema de explotación. ¿Tú crees, sinceramente, que en los derechos humanos hemos recogido un derecho que diga una minoría puede dedicarse a explotar a la gran mayoría? Conviértete en un buen explotador y explota bien y mejor a tus trabajadores para enriquecerte lo más posible. Porque esto es, dicho literalmente, lo que nunca se dice, que es el capitalismo. Y dices, bueno, pero esto es lo que queremos. La pregunta ¿es lo que queremos o es lo que nos han enseñado a querer? Porque yo pregunto a mi alumnado, oye, ¿habéis puesto de acuerdo las chicas antes de entrar en clase en dejaros el pelo largo? ¿Y los chicos os habéis puesto de acuerdo en cortaros el pelo como yo? Dice, claro, lo he elegido yo libremente. La pregunta es, ¿estamos eligiendo libremente este modelo? ¿O es que a ti te han dicho que es la única posibilidad y que tú tienes que ser el primero en ello? Les paraules... Assumpta. Sí, no, amb el que ell et deia, no? A veure, jo penso que la participació i el poder fer una escola democràtica ha de servir per quelcom. No, com deia ara l'Enrique, ja el pescado estava vendido. Pues esto no sirve para nada. El que cal és fer una democràcia de coses que serveixen. Frenet feia a cada classe el consell de classe i el consell decidia les coses, però decidia a partir de la reflexió i l'argumentació, però ha de servir per alguna cosa. Si no, els consells no és participar, és anar a escoltar només. Participar en la vida política, has dit tu que jo soc d'una opció política, encara ho soc ara, de la mateixa opció política. Per què? Perquè hi crec. Perquè crec que fent debat i fent-ho no sola, sinó fent-ho a dins d'una opció política, hi ha coses que m'agraden més, coses que m'agraden menys, però vaig trobant sempre l'equilibri. El dia que no trobi aquest, marxaré d'aquesta opció política. Però jo haig d'equilibrar les coses, perquè si no, que m'ho facin els altres. No, jo hi vull ser. I per tant, la democràcia és jugar a fer, però ser nit. Perquè si no, perquè m'ho facin els altres i jo sigui indiferent i pugui criticar tot, hi ha opcions polítiques que diu que no s'ha d'arribar mai a cap pacte, llavors jo ja no entenc la política. L'opció política t'ha de donar i permetre fer política, parlar i tal, per arribar a un acord. Per un acord. I per arribar a un acord s'ha de saber afluixar, estirar. Aquí a Catalunya tenim, en aquests moments, hi ha algunes localitats que estan fent unes experiències molt interessants, que són el Consell d'Infants. I el Consell d'Infants es fa a través de la ciutat i hi ha uns dinamitzadors. No ho fa el mestre, ho fan uns dinamitzadors. I la veritat és que en pobles de 20, 25.000, 30.000 habitants està donant uns resultats molt de veure com ells participen a fer la seva ciutat. Però per què? Perquè l'alcalde o l'alcaldessa se'ls escolta. Sembla que quan hi ha alcaldesses dona més de sí. Però ara, com s'aprèn? Jo crec que s'aprèn molt més si un té actitud d'aprendre. Com jo crec que ensenya que els millors mestres són aquells que tenen ganes d'aprendre sempre més coses. Estem molt curts de temps, hi ha dues preguntes i allà una altra. Fem-les totes juntes, si us sembla, perquè havíem dit de
respecte al temps que tenim disponible, perquè tothom ha d'anar a alguna cosa. Endavant. Bueno, jo ho faré curtet. Primer d'entrada, que m'ha interessat molt tot el diàleg. Clar, coneixent vosaltres tres, ja sabia que anava a un lloc segur. Partint del tema aquest de que els adolescents, sobretot, estan en aquesta bombolla on que reben tots aquests inputs que els estan fent actuar i reaccionar d'una manera que no ens acaba d'agradar. El tema és, ja que des de l'escola, des de l'institut, no ho podem arreglar tot, però, per altre cantó, sí que hauríem d'exigir-nos una mica més. A quantes escoles o instituts s'ha parlat o s'està parlant del genocidi de Palestina? A quantes escoles s'està parlant ara o s'hauria de parlar de que al comprar més armes tindrem menys recursos per ensenyament i per sanitat? Els currículums avui obligarien a parlar de memòria històrica i a parlar de la cultura i la història del poble gitano. S'està fent? A quants? Per por, per deixadesa, per desinterès? Jo crec que actualment hi ha una minoria del professorat que està en aquesta línia. Com aconseguir que sigui una majoria? Gràcies. Vale, aquí i després anem enrere. Gràcies. Jo crec que la taula ha parlat a un nivell macro i a un nivell micro. Jo faré una reflexió a partir del que ha parlat la taula a un nivell meso. En aquest moment, la Unió Europea, des de l'any 2020, està molt preocupada per el tema de la democràcia, per el tema de la taula, i va llançar la possibilitat de 3 projectes europeus. Curiosament, 2 d'aquests projectes europeus s'estan desenvolupant a Catalunya, un liderat sobre les notícies falses i com combatre les notícies falses, que és part de la conversa, i en el que jo participo és com generar laboratoris de pensament crític i democràtic dins de les escoles. I d'això diré 2 coses que estem aprenent per contribuir a la conversa. En la primera vam fer un qüestionari a nivell de tota Europa, en escoles, per veure quina era la disposició democràtica i el desig de democràcia per part dels col·lectius de les escoles. I una cosa que hem trobat és que el desig per la democràcia i la pràctica de democràcia no coincideix. Les escoles, en aquest moment, no són centres democràtics. Per 2 motius, i ara parlo de Catalunya. Perquè priva l'excés de burocratització i de protocolització. I no hi ha espais perquè la pràctica democràtica sigui una pràctica d'implicació, de participació, de col·laboració, etc. No hi ha espai per això. I això forma part d'un disseny polític que afavoreix aquesta decisió. I a nivell micro, en els laboratoris que estem fent amb els joves, estem trobant 3 coses que formen part de la conversa. La primera, m'has de dir què he de fer, però no ajudar-me a pensar perquè no m'interessa pensar. I això forma part d'un model educatiu. La segona, em frustra que em poses a pensar el canvi quan no tinc capacitat per canviar. I la tercera és que sempre decideixes tu. I una de les coses que denuncien dins del procés de fer treball de camp, d'escoltar-los, de participar, és l'adultocentrisme com a pràctica d'acció dins del centre. Davant de l'adultocentrisme jo tinc que defensar-me. Per tant, jo crec que els diagnòstics de les institucions és molt important, però en aquest moment i a Catalunya els centres no són centres que afavoreixen la democràcia. Perquè són centres burocratitzats, essencialment, i en una manca i unes pressions de solucionar problemes que, com sempre passa, a l'escola se li posa perquè solucionen els problemes que la societat no soluciona. I això és Val Silverstein. I aquí, per això em sentia com molt frustrat, milagros que tota l'estona, però què podem fer, què podem fer, què podem fer? Jo deia, pobre dona, rellança i no la responen. I penso que sí, que s'estan fent coses per intentar entendre, laboratoris, participació, etc., però ens trobem que els joves diuen, els adults sempre ens esteu enganyant, perquè intenteu que participem, però és una participació del com o sí. I no incidim realment en les dinàmiques que ens afecten. I sobretot, i en això acabo, no es fan pràctiques democràtiques que afavoreixen la implicació en les institucions. Molt interessant. A darrere. Perdoneu, mira, aquí hi ha una altra i aprofito mentre porto el micròfon per dir que el dia 3 d'abril, que serà la tercera sessió, portarem pràctiques de centres educatius de democratització del centre. Gracias. Para sumar un poco también a los elementos reflexivos en la línea del compañero, también tenemos otra línea de trabajo que es cómo la escuela trata y reconoce al niño y la niña. Si al niño y la niña nomás lo tratamos, nos relacionamos con él como el alumno,
y no como el ciudadano. O sea, el tema es que a la infancia no se le garantizan los derechos, el artículo 12, y no se reconoce ni construye su identidad ciudadana hasta el derecho a votar, que es un tipo de democracia. Entonces, el trato y la mirada y la relación con la infancia pasa por ese construir y acompañar, no la emancipación, sino construir el sentido de agencia. Porque si no subjetivizo mi ciudadanía, mi yo colectivo comunitario, no estaré en un espacio de convivencia, de relación, de democracia. Y es pasar a la acción, ¿no? Nosotros también estamos en un proyecto europeo en el cual la escuela es el espacio para la toma de decisiones, para tomar partido en la cogobernanza escolar. Y la línea de los consejos infantiles, pues yo creo que tenemos en la sala a Jaume Trilla, que ya en el 98, de la mano del área de la Diputación de Barcelona, impulsó los consejos infantiles. I la Comunitat Autònoma de Catalunya és la primera que té un Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catalunya. Pero no anem bé, continuamos sin tener el tema de la democracia y la ciudadanía de la infancia como un elemento fundamental. Y no dicen tonterías, tienen elementos de relación y de construcción de su espacio de convivencia con muchos elementos para configurar un espacio mejor para todos, siendo ellos los que definen esas relaciones también. Gracias. Una altra última, després recollim aquí a taula perquè és que si no anem mal de temps. Endavant. Sí? Ah, no? Alguna més? Pues ja està. Ah, no, doncs ja està. Ah, sí, allà. És que no, amb els focus aquests Els no acabo de veure bé. focus no et deixen veure, No. Sortirem enlluernats. Sí, ha sigut fantàstic perquè jo he agafat milers de coses per dir i diré només alguna, no? Dintre de les problemàtiques, em semblen estructurals, ha sigut anomenada una, que és aquesta idea de l'escola pública i les escoles concertades, i Enrique, en el seu últim llibre, que presentarem demà a la llibreria Documenta, Emprendedurismo Educativo, si voleu venir a les 7 de la tarda a la llibreria Documenta, us esperem, parla d'un efecte que s'ha produït últimament. O sigui, si bé els concerts es van fer en un moment per solucionar un tema de places amb la Llei General d'Educació, ara, amb la baixada de la natalitat, Enrique parla en aquest llibre també com s'obliga a competir als centres públics amb els concertats en desigualtats de condicions per agafar alumnat i tal. O sigui, que aquí ha sortit quants profes porten els seus fills. Això és portar també la competència capitalista, però en desigualtat, a més de tracte a l'escola pública. I volia preguntar-vos si aquesta desigualtat no genera també una mica de problema per defensar la democràcia des de l'escola. O sigui, ja amb els idearis de centre que ha parlat l'Enrique, hi ha escoles concertades, per exemple, que segreguen sexualment i que continuen amb els concerts. No sé si al final se'ls van treure o no, però crec que continuem subvencionant a escoles que segreguen per sexes. Creieu que totes aquestes escoles d'ideologia religiosa, moltes vegades fonamentalistes, estan educant en la democràcia? Bé, tenim moltes qüestions realment i estem fora de temps, així que síntesi. Pues, Tots dos, endavant. Muy rápidamente, los días de puertas abiertas se han convertido en días de competición entre los centros y entre los centros públicos. Las universidades no cooperamos, competimos para estar en los rankings. Yo sí quiero un ranking, pero un ranking de centros que se pongan en primer lugar aquellos centros que no son capaces de sacar a su alumnado comprometido social y políticamente para radicalizar esta democracia. Eso es lo que yo quiero que se sepa públicamente. No estos rankings, pero claro, si nos meten en este asunto, porque yo no conozco en Castilla y León ya ningún centro que no ponga la entrada centro bilingüe. Aquí segregamos
en función del idioma. Bueno, no lo ponen, pero vamos, es lo que se lee debajo. Y es la práctica que se está haciendo. Y aquí solo vienen al grupo bilingüe los buenos, los otros, como hacíamos siempre con la escuela pública, muchas veces también, con los de diversas formas. La pregunta es, ¿seguimos con esto todavía? Y sí, por cierto, es que entramos y además con total normalidad y no nos damos cuenta de que es la barbarie y que está acometiéndose. Porque nos educan, y tiene que ver con lo que antes se planteaba, en la pedagogía del egoísmo. Es la pedagogía del interés propio. Y esto está permanentemente. Y yo lo que me pregunto, ¿y la pedagogía del bien común? Y lo de pensar, ¿por qué se eligen centros educativos concertados? Todas las investigaciones dicen siempre lo mismo. No es por el tema de religión, no es por el tema de cercanía. No, no. Es porque hay, como decía Jimeno Sacristán, un profe que alguna gente de aquí seguro que le conoce, él lo dice así en forma bruta pero muy clara. Porque en esos centros no están ni negros, ni moros, ni gitanos. Es decir, está la clase aspiracional a la que yo aspiro a llegar y quiero que mis hijos se relacionen con esos. Es esa la razón. ¿Cuándo voy a pensar yo que quiero el mejor centro educativo, no para mí, ni para mi hijo o mi hija, sino para todos los niños y niñas, porque tienen derecho todos los niños y niñas al mejor centro educativo, al margen de que sean de mi espermatozoide y del óvulo de la compañera? Y en eso digo exactamente lo mismo, que los niños, esos locos bajitos, tienen una capacidad increíble. Yo he visto cosas que no creeríais, aquello de Harrison Ford, ¿no? Más allá de Orión. De rayos C más allá de Orión. He visto cosas increíbles. A niños y niñas de 3 años evaluando a su profesorado. Alucinabais viendo cómo son capaces de representar a su maestra o a su maestro y la maestra aquella diciendo, anda, pero yo hago esto, anda, pero yo tengo este tic. Cuando te ponen delante de... Claro que los niños y las niñas son capaces de hacer algo absolutamente increíble, pero yo creo que en eso nos miran mucho a nosotros y nosotras también al mundo adulto y dice, pero si al profesorado de la universidad no somos capaces de cooperar, ¿qué les vamos a pedir cooperar? Quien decide ya sabemos quién es, ¿qué les vamos a pedir? Que ellos Pero si es que los modelos que estamos dando, y claro que tendríamos que estar todos los centros educativos ahora hablando de Palestina y del genocidio. Y absolutamente solo la red de universidades por Palestina está activamente trabajando y de educación por Palestina. ¿Cuántos centros son de todo el Estado? 76. ¿Cuántas universidades son? En cada nodo hay 1 o 2 personas y un grupo de estudiantes y poco más. Ante este genocidio absoluto con una total impunidad. Y claro, los chavales lo que están viendo es lo que ven reflejado, insisto, una vez más, que nos tenemos que mirar. Y digo, y por último, y acabo, no solo tenemos que analizar las narrativas, las prácticas, lo que está haciendo la derecha y la ultraderecha, la internacional neofascista. Tenemos que analizar qué estamos haciendo también la gente progresista, qué modelos estamos presentando y qué narrativas estamos planteando cuando estamos subiendo el gasto en armamento, cuando estamos diciendo que la edad de jubilación se va a alargar, claro, y los chavales no son tontos, las chavalas no son tontas. Es que al final tenemos la sociedad que estamos construyendo ladrillo a ladrillo. Assumpta? Sí, jo, allò, per sintetitzar, el més important és pensar que els infants i els joves no són súbdits, són ciutadans. I llavors, a partir d'aquí, podem iniciar un treball. I per tant, i aquest treball que es pot iniciar i que s'ha portat a la pràctica en moltes escoles, és ajudar a pensar i a prendre decisió a partir del treball de les coses més properes, de les coses més properes. I en aquest moment hi ha les coses que diu el Joan Maria, que són realitats dures i que cal afrontar i treballar
a l'escola, cal que preparin també coses a casa, perquè els pares els ajudin a veure, i per tant estem ajudant també a que la família s'impliqui en aquest tema, en temes polítics i en temes. És importantíssim, no? I masses vegades pensem allò de dir és que som una minoria. Però és que per fer la majoria hem de començar a la minoria i no podem decaure a la minoria. Jo recordo els primers anys d'escoles d'estiu i de Rosa Sensat, i segur que el Quim també se n'en recorda i tal, que eren pocs, però ens revestíem de força per anar a buscar més gent que pogués arribar-ho a fer i que poguéssim tirar endavant i ser més. Per tant, no claudiquem, no claudiquem. Claudicar és renunciar i hem de posar els pals de dir hem de ser més, sabent que serem minoria. Ens agradi o no ens agradi, però les coses que necessiten de nedar contracorrent i ser fort, no tothom ho és. I per tant, cal. I hem de rebutjar de donar fórmules. Jo he fet anys de formació a Rosa Sensat i el que m'empipava més és que vinguessin mestres joves a buscar l'exemple per fer ella, la fórmula per fer-ho. No, per favor, cada classe és diferent, cada nen és diferent i sortirà amb una atzagallada o no diferent. I el mestre el que ha de tenir és una fortalesa i una cultura per poder donar resposta a cada una i en cada moment. Potser l'encertarà i algun altre dia no l'encertarà. No passa res. Potser l'endemà el mestre ha de dir m'ho he repensat, allò no és tal qual. Està donant també una lliçó. Està donant també una lliçó. Per tant, el que cal és el sentit comú i buscar sempre equilibris per poder tirar una escola democràtica endavant. I ho diu molt bé la Pilar Benejam, que ha sigut una persona que ha lluitat molt per la formació dels mestres i que en aquest moment li estan donant el Premi Ramon Fuster en el Col·legi de Llicenciats, és que per molt que bufi el vent, nosaltres hem d'estar forts i aguantant perquè és l'esperança per tirar endavant. Doncs, a veure, aquí arribem al final. Permeteu-me que us digui, jo he estat pensant tot el rato, hi havia alguna cosa que em tenia inquieta tota la sessió, en el sentit que ha dit aquest senyor, de que hi ha una mena d'impotència. Hi ha una mena d'impotència. I jo crec que hem fet el retrat de la interiorització per part del sistema educatiu, de la filosofia i del pensament de la societat del rendiment, que descriu molt bé Byung-Chul Han en els seus llibres, La societat del cansament, etc. Abans ho havia definit també Zygmunt Bauman. I la interiorització d'aquest model és transversal, passa per l'escola, passa pels mitjans de comunicació, passa per la política. I en realitat el que heu plantejat, no heu plantejat massa solucions perquè no les tenim. El primer pas és el que has dit, Assumpta, i el que has dit tu també, la gran deconstrucció, no? O sigui, la gran deconstrucció d'aquest pensament de la societat del rendiment, que jo crec que està molt ben definida en aquestes qüestions. El proper dia, el dia 3, tindrem 3 experiències. I potser ens il·lumina una mica més en el sentit que potser des de la micro es pot veure que potser es pot transformar, diríem, perquè des de l'àmbit general es veu que és difícil, és una mica aclaparador, però bueno,
l'Assumpta no es rendeix, l'Enric tampoc, aquí ningú es rendeix, diríem, no? Doncs quedeu convidats a les properes sessions el dia 3 i el dia 10. Moltes gràcies. Molt bé.